TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Congressman Ando Waminal nagpabiling number 1 top performing congressman sa Northern Mindanao. Pabiling gihuptan ni Misamis Occidental si District Representative Ando Waminal ang number 1 slot sa top performing congressman sa Northern Mindanao. Kining non-commission survey sa RP Mission and Development Foundation Incorporated gipagayon sugod niadtong Hunyo 25 hangtod Hulyo 5 nining tuiga sa may bill ka mga registered voters sa distrito o probinsya nga ilang giserbisyuhan. Si Congressman Ando Waminal sa segundo distrito sa Misamis Occidental nakuha ang performance rating percentage nga 89.8% o Congressman Lordan Swan o Congressman Rocos Rodriguez managsamang nakuha ang 89.5 o 89.5% ratings. Ang mga kongresista nga napahimutang sa kaduhang dapit mao sila si Congressman Christian Unavia sa Misamis Oriental sa rating 86.6%, samtang si Congressman Celso Rehencia sa Iligan City nakakuha og 85.9%. Samtang sa third rank nakuha ni Congressman Kit Flores sa Bukidnon sa rating nga 83.5%. Congressman o Congresswoman City Amina Dimapuro sa Lano del Norte sa rating nga 83.3%. O Congressman Jason Almonte sa 1st District sa Misamis Occidental sa rating 82.7%. Samtang sa ikaupat nga dapit nakuha ni Congressman Muhammad Khalid Dimapuro sa Lano del Norte sa rating 80.6%. Congressman Jose Maria Zuberi Jr. sa Bukidnon sa rating 80.4% og Evgeny Vicente Imano sa Misamis Oriental sa rating 80.1%. Og sa ikalamang dapit mao sila si Congressman Jose Manuel Alba sa Bukidnon sa rating 78.5%. Congressman Jordan Jesus Romualdo sa Camiguin sa rating 77.8% og Representative Laarni Lavin Roque sa Bukidnon sa rating 77.6%. One TV Patrol.